Subhanallahi wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an wal injila waz zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa sentuhan qalbu, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan siangnya dinamakan siam. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dengan pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan suci Ramadan kalau malamnya disebut dengan qiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan keimanan dan pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jadi syaratnya itu adalah ada dua, dengan keimanan dan ihtisaban, yaitu pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan rasa keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita lihat ya orang yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan, tapi yang didapatkan hanyalah lelah, tidak ada dapat apa-apa. Kam min qiyamin laisa lahu min qiyamihi illa sar. Berapa banyak orang yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan, tetapi mereka hanya mendapatkan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali lelah capai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana kita menghidupkan bulan suci Ramadan dari hadis Auf bin Malik al-Ashja'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan." Auf bin Malik al-Ashja'i berkata, suatu malam aku berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat pada suatu malam. Faqama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Faqara'a surat al-Baqarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Wala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tentang rahmat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti kemudian berdoa. Ya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmatnya itu dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal maksum, yaitu tidak ada dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa. Kemudian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin shaimat kita bisa bayangkan ya, tidak bisa bayangkan bagaimana lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tentang azab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, fata'awwadha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raka'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku'.
fayaqulu fi ruku'ihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku'. Bagaimana lama rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biqadri qiyamih. Lama rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku'? Ya, kita tidak bisa bayangkan para shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku'? Fayaqulu subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Maha suci Allah yang mempunyai perkasaan, Maha suci Allah yang mempunyai kerajaan, Maha suci Allah yang mempunyai kebesaran, Maha suci Allah yang mempunyai keagungan. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku'. Tsumma sajada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Bagaimana sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biqadri qiyamih. Lama sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu misla dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa yang dibaca ketika ruku'. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama berdiri, kemudian membaca faqara'a bi surati Ala Imran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ali Imran, faqara'a suratan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah per surah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Begitu lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimani rahimakumullah. Semoga kita tetap dalam keadaan istiqamah dalam kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.